우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 하나님 나라의 주역입니다. Vous êtes figure principale du royaume de Dieu. 하나님의 은혜로 우리 중직자 임직식을 잘 마쳤습니다. Par la grâce de Dieu, nous avons bien terminé la cérémonie de nomination des responsables. 중직자 임직 캠프를 준비하면서 기도 제목을 제가 붙잡았어요. Et en préparant cette cérémonie, j'ai saisi un sujet de prière. 제 생각도 있고 제 입장도 있겠죠. Il peut y avoir mes pensées, mes opinions par rapport à cette cérémonie. 또 중직 받는 분들의 생각도 있고 입장도 있겠죠. Et puis il y a aussi la position, l'opinion de ceux qui sont nommés et ordonnés. 또 다른 우리 중직자나 성도들의 생각도 있겠죠. Et puis il y a aussi les pensées des autres fidèles, des fidèles de l'Église. 그래서 정말 하나님께서 주시는 언약 붙잡고 보좌의 축복에 집중하자. Et donc je me suis dit, je vais vraiment saisir l'alliance de Dieu et me concentrer sur la bénédiction du trône. 모든 생각이나 주장이나 모든 것들을 가지고 하나님께 나아가자. Je vais aller devant Dieu avec tous mes pensées, toutes mes opinions et les laisser devant lui. 그래서 하나님이 역사하시는 것을 보자. Et je vais regarder quelle est l'œuvre de Dieu. 그래서 작품을 남기자. Et afin que ça soit une chef-d'œuvre de l'Église. 우리 교회로서는 단독적으로 처음 우리 임직식을 하게 되는 건데요. Ça a été la première fois que l'Église organise de manière indépendante cette cérémonie. 유럽에서는 처음입니다. Et c'est la première fois pour toutes les églises en Europe. 지금까지 임직식은 우리 집회하면서 임직식을 진행을 했었죠. Parce que jusqu'à maintenant, nous avions organisé des cérémonies de nomination pendant la conférence européenne. 근데 이번에 우리 교회 자체적으로 임직 캠프를 진행을 했던 겁니다. Mais ça a été la première fois pour nous, pour l'Église, d'organiser en indépendant la cérémonie de nomination. 뭐 진행하다 보니까 나의 연약함과 한계도 드러나고요. Et en l'organisant, j'ai moi-même vu mes faiblesses, mes limites, 그래서 진짜 기도할 수밖에 없었습니다. et je ne pouvais que prier. 또 여러 가지 문제들도 있었고요. Et il y avait différents problèmes, 정말 하나님께 집중할 수밖에 없었습니다. et donc je ne pouvais que prier, me concentrer à Dieu. 하나님께서 은혜를 진짜 많이 주셨어요. Et je pense que Dieu a donné beaucoup de grâce. 할렐루야. 우리 임직 받는 분들 진짜 축하합니다. Je félicite à nouveau ceux qui sont nommés et ordonnés. 또 우리 먼저 선임으로 세워주신 우리 중직자분들 축하합니다. Et 감사하고. je remercie également aux prédécesseurs qui sont déjà nommés comme responsables. 또 우리 교회로서도 굉장한 축복이죠. Et puis pour l'Église, c'est une grande bénédiction. 하나님께서 일꾼을 세울 때는 하나님이 하실 일이 있기 때문입니다. Lorsque Dieu établit des ouvriers, c'est parce qu'il a des choses à faire. 이제 선교 대회를 앞두고 있는데요. Nous sommes à quelques semaines de la conférence de la mission. 주제가 바로 70 제자, 70 지역, 70 종족, 70 나라입니다. Le thème de cette conférence, c'est 70 disciples, 70 régions, 70 pays et 70 nations. 이 응답의 주역이 바로 중직자 여러분 줄 믿습니다. Et je crois que les figures principales de cette réponse sont justement les responsables de l'Église. 우리가 어떻게 이 일을 할 수 있을까요? Comment pouvons-nous réaliser une telle œuvre? 우리가 어떻게 이 응답을 받을 수 있을까요? Comment pouvons-nous recevoir cette réponse? 광야길을 걸어가는 이스라엘 백성들에게 고통과 문제가 들어온 것은 당연한 겁니다. Il était naturel que les Israélites rencontrent des difficultés dans leur chemin du désert. 오늘도 보면은 많은 사건과 문제들이 일어날 것을 말씀하시면서 법을 말씀하셨어요. Et aujourd'hui, Dieu prévoyait plein d'événements, plein de péchés entre peuples, et Dieu a donné des lois. 우리는 보통 그렇게 생각하거든요. Nous pouvons communément penser de cette manière. 예수 믿으면 모든 문제가 해결된다. Nous pouvons penser que, en croyant en Jésus-Christ, tous les problèmes sont résolus. 그래서 문제가 없어진다. Et donc les problèmes disparaissent. 하나님께서 응답을 주실 것이다. Parce que Dieu donne des réponses. 축복하실 것이다. Dieu va nous bénir. 그렇게 생각을 보통 많이 하죠. C'est comme ça que nous pouvons facilement penser. 여러분들 당연한 거 아니겠습니까? 그렇게 생각하는 게 당연한 거겠죠. Et il est en quelque sorte naturel que nous pensions de cette manière. 이스라엘 백성들이 하나님께서
이스라엘 백성들을 출애굽시켰잖아요. Parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. 그 출애굽할 때 하나님이 보좌의 능력으로 함께 하셨잖아요. Et au moment de l'exode, Dieu a été avec eux par la bénédiction du trône. 그래서 10가지 기적이 일어났잖아요. Et donc il y a eu les 10 miracles en Égypte. 심지어는 홍해가 갈라졌잖아요. Et en plus, il y a la mer Rouge qui s'est divisée. 그런 능력과 축복을 체험했던 이스라엘 백성들에게는 앞으로 그 가는 길이 탄탄한 길만 보장될 것이라 그렇게 생각할 수 있겠죠. Et donc, pour le peuple d'Israël qui a expérimenté autant de miracles, ils peuvent naturellement penser que sur leur chemin, il ne resterait que des bénédictions. 우리도 그렇게 생각할 수 있습니다. Nous pouvons aussi penser de cette manière. 예수 믿으면 모든 문제가 없어진다고 생각할 수 있습니다. En croyant en Jésus-Christ, tous mes problèmes disparaissent. 근데 그렇지 않습니다. Mais ce n'est pas le cas. 구원받은 하나님의 자녀들이 광야길을 가야 되는 겁니다. Le peuple d'Israël, les enfants de Dieu doivent marcher maintenant le désert. 하나님의 자녀가 된 축복받은 하나님의 자녀들이 이 땅에 살아가면서 세상 속에서 살아가야 된다. Les enfants de Dieu qui sont maintenant devenus enfants de Dieu doivent vivre la vie dans ce monde. 그러니까 많은 문제가 생겨나는 거예요. Donc bien sûr, des problèmes se créent dans la vie de ce monde. 어떤 경우에는요 큰 문제가 일어나갖고 재앙으로 들어올 때도 있습니다. Parfois, il y a de grands problèmes qui se créent et ça devient un désastre pour toute une vie. 또 우리 이스라엘 백성들 서로 간에 갈등과 문제가 계속 일어나기도 합니다. Encore, il peut y avoir aussi des conflits entre peuple Israël, entre les enfants de Dieu. 그때 우리가 어떻게 그 광야길을 통과하고 가나안 땅을 정복할 수 있냐 이 말. Et à ce moment-là, comment pouvons-nous traverser le désert et arriver jusqu'à Canaan? 그래서 하나님께서 우리에게 성삼위 하나님으로 함께하겠다고 약속하신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a promis d'être avec nous par Dieu de la Trinité. 여러분들 그래서 말씀 붙잡아야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut saisir la parole de Dieu. 하나님은 지금도 말씀으로 역사하십니다. Dieu, même maintenant, agit par la parole. 말씀이 곧 하나님입니다. Parce qu'on dit que la parole est Dieu. 그래서 말씀 붙잡으면 반드시 승리하게 돼 있고 말씀이 성취되게 돼 있습니다. Et donc, si nous saisissons la parole de Dieu, nous allons voir son accomplissement et nous allons avoir la victoire. 그 하나님은 지금도 우리에게 구원의 능력으로 함께 하십니다. Et ce Dieu est avec nous également par le mystère du salut. 광야길을 통과하게 하신 성령의 능력으로 우리와 함께 하십니다. Il est avec nous également par la puissance du Saint-Esprit qui a fait que le peuple d'Israël a traversé le désert. 그게 바로 성삼위 하나님의 능력입니다. Et donc c'est ça la bénédiction, la puissance de Dieu. De la 구원받은 Trinité. 하나님의 자녀들은요 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Donc les enfants de Dieu qui sont sauvés doivent saisir cette alliance. 이 비밀 속으로 반드시 들어가야 됩니다. Ils doivent absolument entrer dans ce mystère. 그래야 광야길에서 승리할 수 있습니다. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir triompher sur le chemin du désert. 하나님께서 성삼위 하나님으로 우리와 함께하는 것을 보좌의 축복이라고 얘기합니다. On appelle la bénédiction du trône le fait que Dieu de la Trinité est avec nous. 하나님이 계신 곳이 보좌잖아요. Parce que l'endroit où il y a Dieu, c'est le trône. 하늘에 계시거든요. Il est dans les cieux 그리고 우리와 함께 하시거든요. et en même temps il est avec nous. 그렇게 우리의 배경이 천국인 겁니다. C'est pour ça que notre arrière-plan, c'est le royaume des 이 cieux. 보좌의 축복으로 우리와 함께 하시는 거예요. Donc il est avec nous par la bénédiction du trône. 그게 바로 구원받은 하나님 자녀의 신분입니다. Donc c'est ça l'identité d'un enfant de Dieu qui est sauvé. 우리가 이 축복 속으로 들어가면은 시공간 초월의 능력이 우리 가운데 임하게 됩니다. Et si nous pouvons entrer dans cette bénédiction, alors la puissance de transcender le temps et l'espace va arriver sur nous. 하나님은 시간과 공간을 초월해서 역사하십니다. Car Dieu agit en transcendant le temps et l'espace. 그래서 하나님께서 우리가 가는 모든 현장에 천사들을 파송하는 것. Et partout où nous allons, Dieu mobilise ses anges, l'armée des anges, pour en avance de nous. 이스라엘 백성들이 갈 때도요. 홍해 앞에 다다랐을 때 천사가 앞서가다가 천사가 뒤로 가갖고 애국 군대를 막았다 그랬어요. Même lorsque le peuple Israël arrivait vers la mer Rouge, les anges étaient devant les Israélites, et lorsque l'armée égyptienne arrivait, les anges se sont mis à l'arrière du peuple pour les protéger. 그래서 237 빛의 축복으로 우리와 함께 하시는 겁니다. Et donc, il est avec nous également par la lumière qui éclaire les 237 nations. 그게 바로 하나님의 능력입니다. Donc c'est ça la puissance de Dieu. 3초월의 능력이 우리와 함께 한다 이 말입니다. Dieu est avec nous par les trois transcendances. 여러분들 이 축복으로 우리가 먼저 세팅이 딱 되어져야 돼요. Nous devons être donc paramétrés par ces trois bénédictions. 이 축복이 하나님의 형상인 내 안에 Et cette bénédiction, il faut que ça soit en moi
qui suit l'image de Dieu. 하나님께서 생기로 우리 안에 불어넣으셨다고 그랬거든요. Et puis il nous a donné le souffle de la vie lorsque il nous a créés pour être un être vivant. 그때 원래 약속하셨던 에덴의 축복이 회복되는 겁니다. Et à ce moment-là, la bénédiction originelle, la bénédiction du jardin 저와 d'Éden 여러분들이 이 est 축복을 restaurée. 누리게 되면은 나와 교회와 현장에 전무후무한 응답을 주시겠다. Et si nous nous réjouissons de cette bénédiction, Dieu nous donne les réponses sans précédent dans ma vie, dans les terrains et dans les églises. 쉽게 말하면 이 축복이 아니면은 광야길에서 승리할 수 없다 이 말이에요. Autrement dit, sans ces bénédictions, nous n'allons pas pouvoir triompher dans le désert. 세상 나라 속에 살아가야 될 우리가 승리할 수 없다 이 말이에요. Nous qui devons vivre dans ce monde, nous n'allons pas pouvoir triompher sans ces bénédictions-là. 이 축복을 누리게 되면은 삼 시대를 살리는 축복이 우리 가운데 임한다 이 말이에요. Mais si nous nous réjouissons de ces bénédictions, alors nous allons pouvoir recevoir la bénédiction de sauver les 3 siècles. 그래서 과거, 현재, 미래를 다 살리게 되는 Et 겁니다. donc nous allons pouvoir sauver le passé, le présent et le futur. 목회자, 중직자, 렘넌트를 다 살리게 되는 Nous 거예요. allons pouvoir sauver les pasteurs, les responsables d'église et les remnants. 우리 렘넌트들이 그런 축복 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que les remnants de l'église se réjouissent de cette bénédiction. 무엇보다도 우리 중직자들이 이 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et plus que tout, je veux que les responsables d'église soient les figures principales de cette œuvre. 그래서 하나님께서 지금 광야길 가는 동안에 성막을 만들려고 하는 겁니다. Et donc Dieu est en train de nous montrer la manière de faire le tabernacle sur le chemin du désert. 성막을 통해 갖고요 예배를 회복하라는 거예요. À travers le tabernacle, Dieu a voulu restaurer le culte. 피 언약을 회복하라는 겁니다. Dieu a voulu restaurer l'alliance du sang. 이 복음을 회복하라는 겁니다. Dieu a voulu qu'il restaure cet évangile 하나님께 집중하라는 겁니다. pour que les Israélites soient concentrés à Dieu. 이 축복을 놓치지 말고 새 절기를 통해서 하나님께 집중하는 시간표 속으로 들어가라는 거예요. Pour que les Israélites ne perdent pas cette bénédiction, mais qu'ils soient dans la concentration sur Dieu. 그럼에도 불구하고 세상 나라 속에 사는 우리 인간 세계에는 여러 가지 문제가 일어날 수밖에 없는 겁니다. Mais malgré tout, dans le monde où il y a les gens qui sont en train de vivre, des problèmes se créent. 그래서 십계명을 주신 겁니다. Et donc, il nous a donné les 10 commandements. 십계명을 주시고 이제 그 계명들을 세세하게 풀어서 설명하시는 겁니다. Et maintenant, il va aller dans les détails pour regarder chaque commandement. 특별히 오늘 읽었던 부분은 가만히 보면은 우리 사람들이 살아가면서 일어나는 일들을 설명하고 있는 겁니다. Et aujourd'hui, nous avons lu des parties qui peuvent avoir lieu en fait, des choses qui peuvent avoir lieu dans la vie quotidienne. 다른 사람에게 피해를 입히는 일들, 손해를 입히는 일들이 많이 생기는 거죠. Nous pouvons parfois endommager la vie de l'autrui. 어떤 일은 고의로 그런 일이 생기기도 하고요. Parfois, c'est avec intention qu'on peut nuire à quelqu'un. 어떤 경우에는 원하지 않지만 실수로 인해 갖고 그런 일들이 생기기도 합니다. Mais parfois, c'est sans intention, par erreur, on peut nuire à quelqu'un d'autre. 근데 이제 문제는요. 이런 문제들을 통해 갖고 서로 싸움이 일어나고 분쟁이 일어나는 거예요. Mais le problème, c'est qu'à cause de ces événements, il y a le conflit entre ces deux personnes, 그래갖고 il y a le dispute. 서로 원수가 되고 그 원수가 돼가지고 서로 싸우면서 하나님 나라가 무너지는 겁니다. Et donc, ils deviennent ennemis, ils se battent entre eux, et le royaume de Dieu est détruit à ce moment-là. 그래서 하나님께서 손해배상에 관한 법을 딱 정해가지고 이 법을 지키도록 말씀을 주시는 겁니다. Et donc, Dieu fixe une loi sur l'indemnisation des endommagements, et il fait en sorte que le peuple respecte cette loi. 여러분들 오늘 읽었던 본문을 여러분들 한번 읽어보면 무슨 말인지 잘 모를 겁니다. Si vous lisez une fois seulement les versets que nous avons lus aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué. 어떤 부분은 이해가 되고 어떤 부분은 또 이해가 잘 안 됩니다. Il y a des parties qu'on peut comprendre facilement et d'autres qui sont moins faciles. 근데 중요한 게 있어요. Mais il y a des parties importantes. 왜 하나님께서 이 말씀을 주시는지 그 근본 배경을 우리가 볼 수 있어야 됩니다. Il faut être capable de voir la raison fondamentale de nous avoir donné cette parole-là. 그래서 오늘 제목이 손해배상과 하나님 나라입니다. Et donc, le titre du message, c'est indemnisation et royaume de Dieu. 하나님께서는 성도들의 삶의 현장에 하나님 나라가 임하기를 원하십니다. Dieu veut que le royaume de Dieu survienne sur la vie quotidienne de chaque fidèle. 저와 여러분들한테 그런 축복이 와 있습니다. Nous avons déjà une telle bénédiction en fait, 우리는 이미 구원받은 하나님 자녀입니다. parce que nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. 그래서 하나님 나라의 비밀만 누리게 되면은 이런 문제와 사건을 능히 이길 수가 있습니다. C'est pour ça qu'il suffit de se réjouir
du royaume de Dieu dans notre vie pour pouvoir surmonter facilement ces problèmes qui arrivent. 오늘 성경 구절을 조금 보겠습니다. Nous allons regarder les versets bibliques. 첫 번째입니다. Premièrement, 손해배상에 관한 법입니다. nous avons des lois sur l'indemnisation des dommages. 첫 번째 우리 21장 33절에 36절을 읽은 부분을 보면은 타인의 짐승에 손해를 입힌 경우입니다. La première partie que nous avons lue, c'est en cas de dommages sur les animaux de l'autruche. 구덩이에 소가 빠진 경우를 설명합니다. Nous avons le cas où le bœuf tombe dans une citerne. 또 소가 소를 받아 죽이는 경우들을 설명합니다. Nous avons également un cas où le bœuf frappe un autre bœuf. 이런 경우에 어떻게 법적으로 보상을 해야 되는지를 하나님은 말씀하고 있는 겁니다. Et dans ces cas-là, en fait, Dieu parle de la règle de indemniser la personne qui a subi ce dommage. 이 말씀을 주실 때에도 그냥 고의로 사건이 일어났을 경우와 그 다음에 우연히 사건이 일어났을 경우를 반드시 구분을 합니다. Et Dieu fait toujours la distinction entre les cas qui ont été faits avec intention et les cas où ça a été fait par erreur. 그 경우에 따라서 배상하는 법을 틀리게 Et 만들었어요. en fonction de ces intentions, en fait, l'indemnisation va différer. 왜 그렇게 하시느냐? Pourquoi il fait ça? 결국은 하나님 나라의 백성들이 서로 원수가 되지 않도록 하나님께서 법을 딱 정하신 겁니다. Pour que finalement le peuple de Dieu ne soit pas ennemi contre eux. 또 22장 1절에 4절 말씀에 보면 이웃의 재물을 도적질한 경우도 말씀하고 있습니다. Et puis dans verset chapitre 22, on voit également les cas où il y a eu des vols. 소를 도둑질했을 때는 5마리로 갚아라. Si on vole un bœuf, il faut restituer par 5 bœufs. 양을 도둑질했을 때는 4마리로 갚아라. Si on a volé un agneau, il faut rembourser par 4 왜 agneaux. 차이가 날까요? Pourquoi il y a de la différence? 왜 하나님이 소는 5마리로 갚으라 하고 양은 4마리로 갚으라 할까요? Pourquoi le bœuf par 5 bœufs et l'agneau par 4 agneaux? 누가 한번 대답해 보세요. Quelqu'un a une réponse? 왜 그렇게 하실까요? Pourquoi il a fait ça? 소는 크기 때문에 그렇습니까? Est-ce que c'est parce que le bœuf est plus grand? 양은 작아서 그런 겁니까? Est-ce que l'agneau, c'est parce qu'il est petit? 왜 4마리, 5마리 차이가 날까요? Pourquoi 4 bœufs, 4 agneaux et 5 bœufs? 여러분들 가만히 보면은 양을 도적질할 때와 소를 도적질할 때 그 쉽게 말하면 계획을 세울 때 다릅니다. En fait, quand on regarde bien, entre le bœuf et l'agneau, il y a des différences à chaque fois au niveau de l'indemnisation. 양은 좀 쉽게 도둑질할 수 있는데요. L'agneau est plus facile à dérober, 소를 도둑질할 때는 치밀하게 계획을 세워야 됩니다. mais le bœuf, il faut être plus sophistiqué. 그리고 소는 농사를 짓는 동물입니다. Et puis le bœuf, c'est sa fonction principale, c'est travailler les champs. 그래서 소를 훔쳐갔을 때 손해가 훨씬 더 큰 겁니다. Et donc, quand on dérobe un bœuf, ça a plus de dommages en fait sur le maître. 그래서 소를 도둑질했을 때는 5마리로 갚으라고 말씀하고 Et 있는 거예요. donc, Dieu dit qu'il faut payer 5 bœufs 그러니까 pour le fait de dérober un bœuf. 하나님께서는 이런 세밀한 부분까지도 세밀하게 관심을 가지시면서 법을 만들어 Et donc, 주셨어요. Dieu va aller vraiment très en détail pour faire les lois sur l'indemnisation. 또 가축의 관리 소홀이나 화재로 인해서 재산에 피해를 입었을 경우에도 반드시 보상하도록 말씀하고 Et 있습니다. puis, il va également fixer des lois sur les dommages causés par des incendies, par la mauvaise gestion du bétail. 위탁받은 물건을 잃어버렸을 때도 그렇게 말씀하고 있습니다. Et en cas même de la perte des éléments qui ont été confiés, alors il y a aussi des 또 indemnisations. 빌려온 물건이나 짐승을 빌려왔을 때 그게 만약에 죽게 된다든지 할 때도 어떻게 하라고 다 말씀하고 있습니다. Et puis comment il faut faire pour les dommages subis par des objets, des bétails empruntés. 마지막에 16절 17절에 보면은 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 깨어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이고 Et puis en dernier verset que nous avons lu, les règles sur les vierges, si un homme couche avec une vierge sans se marier, alors il faut payer sa dot. 죄송하지만 이때는 여자가 재산에 들어갔습니다. À cette époque-là, je suis désolé, mais une femme était comme la propriété. 그래 혼인 빙자 간음죄거든요 이게. C'est un péché
commettre en fait un péché commis sur la propriété du maître, du père en fait de la, 그때 de la 그 femme. 시대에 그 풍습이 아내를 맞을 때 신랑이 그 가족에다가 납폐금을 줍니다. 지참금을 줍니다. À cette époque-là, la tradition fait que le mari, la famille du mari paye la dot à la famille de la mariée. 그래서 처녀를 깨워서 만약에 잤으면은 그 아내로 맞이하라는 겁니다. Et donc l'homme, s'il séduit une vierge et il couche avec elle, il va la prendre pour sa femme. 아내로 맞이하기 싫으면은 납폐금을 주라는 겁니다. Et s'il ne veut pas, alors il faut payer sa dot. 하나님께서 이런 그까지 세밀하게 관심을 가지고 세상의 법을 정한 겁니다. Donc Dieu porte une attention très profonde en fait sur les détails des règles. 근데 오늘 우리가 붙잡아야 될 건 그게 아닙니다. Mais les choses que nous devons saisir aujourd'hui pour nous, ce n'est pas ce genre de détails. 이런 법들을 다 지켜도 하나님 나라가 임하는 게 아닙니다. C'est pas en respectant toutes ces lois qu'en fait qu'on va voir le royaume de Dieu survenir. 이런 법을 다 지켜도 사람을 살릴 수가 없습니다. C'est pas en respectant toutes ces lois qu'on va pouvoir sauver les personnes. 이런 문제들은 세상 나라를 살아가는 동안에 당연히 일어날 수밖에 없는 겁니다. Parce que ce genre de problèmes sont évidentes à se produire car le monde est rempli d'êtres humains. 이런 세상 나라를 살리려고 하면은 하나님 나라의 비밀이 있어야 됩니다. Mais pour pouvoir sauver le monde de ce genre, il faut avoir le mystère du royaume de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들에게 보좌의 축복이 있어야 돼요. Nous devons posséder cette bénédiction du trône. 어떻게 바르게 처리했느냐가 절대로 사람을 살릴 수가 없습니다. Le fait de corriger des erreurs d'une personne ne peut jamais sauver cette personne. 바르게 재판하고 바르게 처리하는 것은 반드시 필요합니다. Bien sûr qu'il faut respecter les lois, respecter les règles pour traiter un événement. 그러나 하나님은 그 얘기를 하시려고 하는 게 아닙니다. Mais Dieu ne veut pas souligner cette partie-là. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 데 곳에서 구하여낸 여호와 하나님이다. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sauvé de la maison de servitude de l'Égypte. 이런 문제와 갈등 속에 죽어갈 수밖에 없는 세상 나라를 살리기 위해서 나는 너희를 제사장 나라로 삼겠다. Et je vous ferai un royaume de sacrificateurs pour pouvoir sauver ce monde qui est en train de mourir. 그게 하나님의 계획입니다. C'est ça le projet absolu de 그래서 Dieu. 저와 여러분들은 영적인 눈이 열려져야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut ouvrir nos yeux spirituels. 우리는 피해를 줄 수밖에 없는 세상 나라를 보는 눈이 열려져야 됩니다. Il faut maintenant être capable de voir les royaumes du monde qui sont obligés de nuire aux autres. 왜 이런 문제가 끊어지지 않느냐 이 말이에요. Pourquoi il y a toujours ce genre de problème qui continue dans la vie de 이런 l'homme? 갈등과 분쟁과 싸움과 전쟁이 왜 끊어지지 않느냐 이 말이에요. Pourquoi les conflits, les disputes, les combats entre hommes ne s'arrêtent pas? 이걸 보는 눈이 우리 가운데 먼저 열려져야 됩니다. C'est cet œil-là que nous devons d'abord ouvrir, 이게 바로 근본 문제입니다. parce que c'est un problème fondamental. 인간의 모든 축복과 창조주 하나님은 여호와 하나님 한 분밖에 없습니다. Il n'y a que Dieu qui est la source de toutes les bénédictions humaines, et c'est le Créateur Dieu. 창세기 3장 문제로 하나님과 단절 때부터 모든 문제가 들어올 수밖에 없게 된 거예요. À cause du problème de Genèse chapitre 3, cette relation avec Dieu a été rompue et tous ces problèmes ont commencé à venir. 하나님 떠나니까요 육신 중심으로 싹 바뀌어 버린 거예요. Puisque l'homme est séparé de Dieu, maintenant l'homme va vivre selon sa chair. 우리가 육신을 가지고 살지만은 우리는 하나님께 속한 자입니다. Nous vivons avec la chair humaine, mais nous sommes des personnes qui appartenons à Dieu. 하나님의 법 아래 사는 존재다 이 말이에요. Nous sommes des êtres qui vivons sous la loi de Dieu. 하나님의 축복을 받은 존재다 이 말입니다. Nous sommes des êtres bénis par Dieu. 근데 이 축복을 놓쳐버리니까 나 중심, 성공 중심, 육신 중심이 될 수밖에 없는 거예요. Mais parce que nous avons perdu cette bénédiction, nous sommes obligés de vivre selon soi-même, selon la chair, selon la réussite. 그래서 서로 피해를 주고 손해를 입고 할 수밖에 없게 됐다 이 말이에요. Et donc les gens sont obligés maintenant, pour cela, pour atteindre cet objectif de nuire entre les personnes. 무엇보다 중요한 게요. 우리 인간에게 들어온 무능력입니다. Et ce qui est le plus important dans tous ces problèmes, c'est que l'homme a rencontré l'incapacité. 하나님의 축복을 잃어버리니까 우리 인간이 무능해져 버렸어요. Parce que l'homme a perdu les bénédictions de Dieu, l'homme est devenu incapable, impuissant. 심지어는 하나님의 자녀들도 이 축복을 누리지 못하고 이 무능력에 빠져버린 거예요. Et en plus de cela, même les enfants de Dieu ne se réjouissent pas de la bénédiction de Dieu et tombent dans les problèmes de l'impuissance. 그래서 원하든 원하지 않든 피해를 줄 수밖에 없는 상황이 돼버린 거예요. Et donc, qu'ils veuillent ou non,
l'homme se trouve dans une situation où il doit nuire aux autres. 이게 사단의 전략입니다. C'est ça finalement la stratégie de Satan. 문제는 그게 아니에요. Mais le problème ce n'est pas ça. 이런 연약함과 한계를 사단이 이용해가지고 완전히 멸망으로 끌고 가는 게 사단의 목적입니다. Le problème c'est que Satan utilise cette faiblesse, cette limite de l'homme pour le conduire vers la destruction. 이 눈이 활짝 열려져야 됩니다. Et il faut ouvrir grand nos yeux pour regarder le monde. 할렐루야. 여러분들 사람 사이에 갈등에 빠지지 마세요. Donc ne tombez pas dans des conflits entre personnes. 여러분들 그거는요 하나님의 말씀에 따라 상식적으로 해결하면 돼요. Ça, il faut résoudre les conflits selon les règles communes. 더 중요한 거는 하나님의 계획을 봐야 돼요. Mais ce qui est plus important, c'est de voir le projet de Dieu. 그리고 우리가 먼저 보좌의 축복을 회복해야 됩니다. Et il faut d'abord que chacun restaure la bénédiction du trône. 이런 문제 속에 빠져 있는 세상 나라를 살려야 된다 이 말입니다. Il faut sauver ce monde, les royaumes du monde qui est tombé dans ces problèmes-là. 그래갖고 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제를 봐야 돼요. Il faut regarder le problème fondamental qui crée tous ces problèmes. 우리 인간 세상에다가 근본 원인 문제를 가져다 주는 근본 원인인 사단의 존재를 봐야 된다 이 Il faut 말이에요. regarder l'existence de Satan qui apporte les problèmes dans la vie de l'homme. 세 번째입니다. Troisièmement, 그래서 하나님께서는 세상 나라에서 이루어지는 하나님 나라의 비밀을 우리에게 주시려고 하는 거예요. donc Dieu voudrait nous apporter le mystère pour triompher dans les royaumes du monde. 여러분들 저와 여러분들이 근본적인 답을 가지고 있으면 돼요. Il suffit d'avoir en fait la solution fondamentale. 근본적인 힘이 있으면 이걸 승리할 수 있습니다. Si nous avons la force fondamentale, nous pouvons triompher. 이걸 초월하는 힘이 있으면 돼요. Il suffit d'avoir la puissance qui transcende toutes ces situations. 하나님께서 아브라함을 부르자마자 너로 말미암아 모든 민족이 보호받게 하겠다. Dès que Dieu a appelé Abraham, il a dit toutes les nations seront bénies en toi. 여러분들 이거는요 결국 인간의 힘으로 해결할 수가 없는 겁니다. Parce que c'est un problème que l'homme ne peut pas résoudre. 여러분들 창세기 3장 이후에 태어나는 모든 인간은 이런 한계를 다 가지고 있는 거예요. Car tout être humain qui naît après Genèse chapitre 3 rencontre toutes ces limites dans sa vie. 아무리 신앙생활을 잘해도 늙고 병들고 죽게 돼 있다 이 말이에요. Même si on vit très bien notre vie chrétienne, nous allons vieillir et nous allons mourir un jour. 그게 우리 인간의 한계예요. C'est ça la première limite de l'homme. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주기로 약속하신 겁니다. Mais c'est pourquoi Dieu nous a promis de nous envoyer le Christ. 인간의 힘으로 해결할 수 없으니까요. Parce que l'homme ne peut pas résoudre ses problèmes. 성자 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 직접 이 땅에 오신 겁니다. Dieu, le Fils, Jésus-Christ est venu avec la chair humaine pour résoudre ce 그 problème. 그리스도를 보내주겠다고 약속하신 게 구약성경이에요. Et l'Ancien Testament, c'est ce qui promet l'arrivée de Jésus-Christ en tant que sauveur. 약속대로 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 죽으시고 Et il est venu selon les promesses et il est mort sur la croix. 그래서 우리 연약과 한계를 십자가상에서 다 해결하신 거예요. Et il a résolu tous nos faiblesses et limites sur la croix. 여러분들 진짜 이 연약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 십자가상에서 다 이루었다 그랬습니다. Il a dit sur la croix que tout est accompli. 그리고 사흘 만에 부활하신 겁니다. Et puis 3 jours après, il est ressuscité. 그리고 40일 동안 하나님 나라에 대해서 말씀하셨습니다. Et pendant 40 jours, il a expliqué les choses concernant le royaume de Dieu. 여러분들 이 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc réjouissez-vous de ces mystères-là. 저와 여러분들에게 일어나는 모든 문제 속에는 하나님 나라가 있습니다. Derrière tous les problèmes et circonstances qui arrivent dans notre vie, il y a la bénédiction du royaume de Dieu. 구원받은 하나님 자녀한테는요 하나님께서 보좌의 축복으로 함께 하신다 이 말입니다. Car pour l'enfant de Dieu qui est sauvé, Dieu est toujours avec lui par la bénédiction du trône. 그래서 사도 바울은 이런 내용을 가지고 에베소서 4장에 이걸 기록했다니까요. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pris ce contenu-là pour écrire Éphésiens chapitre 4. 그리스도 안에서 새 사람을 입어라. Soyez une nouvelle personne en Christ. 할렐루야. 저와 여러분들은 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. 그러니까 하나님으로 충만해지라는 거예요. Donc il faut être rempli de Dieu. 하나님께서 주시는 축복으로 우리가 새롭게 세팅하라는 Il 겁니다. faut être édité, paramétré à nouveau par la bénédiction que Dieu nous permet. 그래서 그 거짓에 거기서 빠져나오라는 거예요. Il faut sortir de ces mensonges de Satan. 할렐루야. 불신자는 절대로 빠져나올 수 없거든요. Les non-croyants ne peuvent jamais sortir de là. 근데 구원받은 하나님 자녀는요 사단의 손에서 거짓의 손에서 완전히 빠져나올 수 있습니다. Mais les enfants de Dieu qui sont sauvés peuvent très bien sortir de la main de Satan, de la main des mensonges. 여러분들 저와 여러분 승리할 수 있습니다. Nous pouvons triompher. 할렐루야.
여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez absolument cette alliance. 지금 우리가 완전하다는 말을 하는 게 아니에요. Je ne dis pas que nous sommes des êtres parfaits 우리는 aujourd'hui. 한계를 가지고 있고 문제를 가지고 있고 갈등을 다 가지고 있습니다. Nous continuons d'avoir des limites, des problèmes, des circonstances. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Christ. 그래서 그리스도로 말미암아 새 사람을 입으라는 거예요. Et à travers le Christ, soyez renouvelés 그리고 참된 것을 말하라는 거예요. et parlez des choses de l'esprit, dans l'esprit de 하나님의 votre 말씀을 intelligence. 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez la parole de Dieu. 그래가지고요 도둑질 하는 사람들은 거기서 빠져나왔고 오히려 돈을 벌어가지고 선한 일을 하면서 다른 가난한 사람들을 살려라. Et puis la règle de Dieu dit que celui qui a dérobé les objets des autres, qu'il gagne de l'argent et qu'il rembourse cela et qu'il puisse sauver des autres. 할렐루야. 여러분들 이게 복음의 능력입니다. C'est ça la puissance de l'évangile. 이게 하나님 나라의 비밀입니다. C'est ça le mystère du royaume de 왜 Dieu. 우리가 복음 모르고 종교생활 할 때 우리가 빠져있던 문제 있잖아요. Nous avions nous-mêmes des problèmes dans notre vie lorsque nous vivions une vie religieuse, 우리 힘으로 이길 수가 없거든요. des problèmes que nous ne pouvions pas surmonter. 그래서 하나님께서 성령 충만을 주겠다고 약속하신 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu nous a promis la plénitude Saint-Esprit. 그 힘을 덧입으라는 거예요. Et donc il faut se revêtir de ces puissances 그래갖고 과거에서 빠져나오라는 거예요. et sortir de ce passé qui nous entoure. 그래갖고 오히려 그런 과거 속에 그런 문제 속에 빠져 있는 사람을 살리라는 겁니다. Et maintenant être celui qui sauve les personnes qui sont dans les mêmes problèmes dans le passé. 그래서 모든 악함을 버리라는 겁니다. Et abandonner tout le mal. 이웃을 용서하라는 겁니다. Et puis pardonner les voisins. 그래서 하나님 나라의 축복을 가지고 살리라는 겁니다. Et sauver ces personnes par la bénédiction du trône. 하나님께서는 이런 배경을 두고 지금 이 말씀을 주시는 겁니다. Et donc Dieu nous donne toutes ces paroles-là avec tout cet arrière-plan. 아니 사람들 간에 부대끼고 살아가니까 반드시 법은 있어야 돼요. Bien sûr qu'il faut des lois parce qu'on vit avec des êtres humains, donc il y a des conflits naturellement qui arrivent. 이 법이 없으면은 죄가 죄인 줄도 모르고요. 완전히 사단에게 묶여 살아가게 됩니다. Si nous n'avons pas ces lois, on ne va même pas reconnaître les péchés en tant que tels et on va continuer de vivre selon la volonté de Satan. 완전히 사단한테 쏘아갖고 멸망으로 가게 되는 거예요. Si on n'avait pas les lois, on va continuer d'être trompé par 그래 Satan 죄라는 걸 깨닫고요. 그걸 또 회복할 수 있도록 법도 말씀을 하시는 거예요. et aller vers la destruction. Donc il faut comprendre que c'est un péché et revenir vers le chemin. 근데 그건 답은 아니에요. Mais ce n'est pas la solution que Dieu nous donne. 그래서 너희가 피 언약 붙잡아라. C'est pour ça que Dieu dit il faut saisir l'alliance du sang 그래서 하나님의 영에 감동된 축복을 받아라. et soyez inspirés par l'Esprit de Dieu 그래서 제사장 나라의 축복을 회복하라는 겁니다. et restaurer la bénédiction du royaume des sacrificateurs. 그렇게 되면은 모든 민족을 살리는 민족이 될 것이다. Alors vous serez une nation qui va sauver toute autre nation. 할렐루야. 우리 힘으로 할 수 없습니다. Notre force est limitée. 그래서 보좌의 축복을 약속하신 겁니다. C'est pour ça qu'il nous a promis la bénédiction du trône. 여러분들 393으로 새롭게 세팅하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez nouvellement paramétrés par les bénédictions 393. 결론입니다. Conclusion. 사도 바울이 이 고백을 했어요. C'est ce que l'apôtre Paul a confessé. 나는 헬라인이나 야만이나 이방인들에게 복음의 빚진 자다. Moi, je me dois aux Grecs, aux Juifs, par rapport à l'évangile. 원래 사도 바울이 복음을 핍박하던 자 아닙니까? Parce qu'au début, l'apôtre Paul était un persécuteur. 그래서 서대반을 죽일 때에도 그 옷을 저당 잡았잖아요. C'est pour ça que lorsqu'on tuait Étienne, il était témoin. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient. 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이기 위해서 다메섹 도상으로 가다가 예수 그리스도를 만난 거 아닙니까? Et puis sur le chemin de Damas, l'endroit où il y avait des chrétiens, il voulait les persécuter encore une fois, et c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur. 하나님의 은혜를 많이 받았어요. Il a reçu énormément de grâce de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들도 원래 하나님과 원수였습니다. Mais c'est la même chose, nous étions, nous, ennemis de Dieu. 죄인이었어요. Nous étions pécheurs. 사도 바울은 복음이 깨달아지고 나니까 나는 죄인의 개수다 이렇게 얘기했어요. L'apôtre Paul, quand il a compris l'évangile, il disait « Je suis le chef des pécheurs ». 스바냐 3장 17절에 이렇게 말씀합니다. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera un silence dans son amour, et il aura pour toi des transports d'allégresse. 이게 우리가 받은 축복입니다.
C'est ça la bénédiction que nous avons reçue. 언약의 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 모릅니다. À quel point Dieu nous aime, Dieu d'amour. 그분이 우리 가운데 들어오셨습니다. Et ce Dieu est entré au milieu de nous. 그는 능히 우리를 구원하실 전능자이십니다. Et l'Éternel, c'est le Tout-Puissant qui peut sauver par sa puissance. 우리는 늘 넘어지는데 우리로 인하여 기쁨을 이기지 못한다고 말씀하고 있습니다. Nous continuons de tomber dans le monde, mais on dit qu'il fera de nous sa plus grande joie. 하나님이 우리를 기다리고 계십니다. Dieu est en train de nous attendre. 너를 잠잠히 사랑하시며 Il aura un silence dans son amour. 우리는 늘 흔들리고 넘어지는데 하나님은 잠잠히 기다리고 계시는 겁니다. Alors que nous continuons de faire des erreurs, de tomber, mais Dieu nous attend dans son silence. 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. Et puis, il aura pour toi des transports d'allégresse. 우리가 회복될 것을 기다리고 계십니다. Il est en train de nous attendre à ce que nous soyons restaurés. 복음 안에 든든히 세워질 것을 하나님은 바라보고 계시는 겁니다. Il est en train d'attendre que nous soyons affermis dans l'évangile. 그래서 여러분들 이 보좌의 축복을 가지고 나를 보좌화하시기 바랍니다. Et donc, que cette bénédiction du trône soit établie en vous. 여러분들 서밋 타임 속으로 들어가시기 바랍니다. Entrez dans des moments du sommet dans votre vie. 에베소서 2장 8절에 또 이 고백을 하잖아요. Encore une fois, dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라. Ce n'est point par les œuvres de l'homme, afin que personne ne se glorifie. 여러분들 하나님의 선물로 우리가 하나님의 은혜를 받은 겁니다. Nous avons reçu le don de Dieu, reçu la grâce de Dieu. 믿음도 선물이라 그랬습니다. Même la foi est le don de Dieu. 자격이 없는데 하나님의 은혜로 구원받은 겁니다. Nous n'avions pas de mérite, mais 사도 nous avons 바울이 reçu le 이게 salut. 갈수록 깨달아지는 거예요. Et de plus en plus, l'apôtre Paul comprenait ce mystère. 그러니까 청량할 수 없고 이유를 알 수가 없는 거예요. Et donc, il ne pouvait pas mesurer, il ne pouvait pas comprendre la raison de cela. 그 하나님의 은혜를 많이 받다 보니까 나는 복음에 빚진 자다. Il a reçu tellement de grâce de Dieu qu'il disait, je me dois aux Juifs, je me dois 내가 aux 다른 Grecs. 사람한테 잘못해갖고 채무가 있는 게 아니고 배상해야 될 그게 아니고 나는 복음에 빚진 자다. Je n'ai pas de dette contre les personnes, contre les gens, mais moi, je me dois à l'évangile. 하나님은 저와 여러분들을 복음에 빚진 자로 부르신 줄 믿습니다. Croyez que vous êtes appelés comme des personnes qui se doivent à l'évangile. 여러분들 그래서요 진짜 하나님의 은혜 속으로 깊이 들어가면 돼요. Donc, il suffit d'entrer dans la grâce profonde de Dieu. 저도 부족하고 여러분들 부족하고 다 우리가 부족하잖아요. J'ai des faiblesses, vous avez des faiblesses, nous avons tous des faiblesses. 그래서 하나님 우리에게 은혜를 주셨잖아요. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la grâce. 그래서 이 은혜 속으로 깊이 들어가면은 이 복음의 능력이 자꾸 체험되어지는 거예요. Et si nous pouvons entrer profondément dans cette grâce, nous allons de plus en plus expérimenter la puissance de l'évangile. 물론 우리가 받은 은혜를 가지고 하나님께 영광을 돌리고 감사를 드려야 됩니다. Bien sûr, pour la grâce que nous avons reçue, nous devons glorifier Dieu, nous devons le remercier. 근데 그 하나님의 은혜를 갚는 방법은요. 우리가 영혼들을 살리는 거예요. Mais la manière de lui rembourser sa grâce, c'est de gagner les âmes. 그래서 사도 바울이 이게 깨달아지고 나니까 나는 복음에 빚진 자다. Et c'est pour ça qu'il disait, lorsque l'apôtre Paul a compris ceci, il disait, je me dois à l'évangile. 저와 여러분들에게 이런 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer à expérimenter toutes ces bénédictions dans votre vie. 이 보좌의 축복이 개인화될 수 있도록 여러분들 기도하시기 바랍니다. Priez pour que cette bénédiction du trône soit personnalisée en vous. 교회가 보좌화될 수 있도록 여러분들 진짜 기도하시기 바랍니다. Priez pour que cette bénédiction du trône soit établie à cette église. 그 정도가 아닙니다. 여러분들 이 보좌의 축복이 현장화될 수 있도록 우리가 기도해야 됩니다. Et non seulement ça, cette bénédiction du trône soit sur nos terrains de tous les jours. 그래서 이번 주부터 우리 지역 다락방을 새롭게 시작하려고 합니다. Et donc à partir de cette semaine, nous allons commencer la chambre haute régionale comme un nouveau départ. 이번 주에 한번 복음 편지 일과로 다락방을 할 겁니다. Cette semaine, nous allons commencer par la première leçon de la lettre de l'évangile. 수요일, 목요일 또 토요일 이렇게 날짜를 정해 가지고 여러분들이 원하는 시간에 우리 말씀 운동을 시작할 겁니다. Nous avons fixé les jours, lundi, mercredi, jeudi et samedi, et en fonction de vos préférences. 불어 다락방은 월요일 날 저녁에 하기로 했습니다. La chambre haute en français, c'est le lundi soir. 우선 몇 개만 이렇게 정해놓고 기도를 시작합니다. Donc on va commencer par ces quelques-unes et on va commencer par la prière. 우리 장로님이 이 현장도 다시 이제 회복할 것을 놓고 기도하고 Et 있습니다. je prie aussi pour que le terrain de l'ancien mine aussi soit restauré. 그러니까 여러분들 이제
일단 줌으로 시작할 겁니다. On va commencer par Zoom. 또 우리 대면 다락방 할 수 있는 곳은 대면으로 시작할 겁니다. Et puis si il y a la possibilité de faire en présentiel, on fera en présentiel. 하나님께서 어떻게 역사하시는지 저와 여러분들 언약을 붙잡읍시다. Et regardons comment Dieu répond à nos sujets de prière. 복음 편지는 여러분들 이미 다 알고 있어요. La lettre évangile, vous connaissez déjà en fait. 지식으로 공부하면 이거 재미없는 겁니다. Mais si on apprend comme ça par connaissance, ça n'a pas d'intérêt. 근데 하나님이 원하시는 건 지식이 아니에요. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas l'acquisition de connaissances. 우리가 있는 현장에 말씀 운동이 일어나기를 원하는 거예요. Dieu veut que sur les terrains où nous sommes, qu'il y ait le mouvement de la 이 parole. 말씀으로 생명 살리는 생명 운동이 일어나기를 원하는 거예요. Qu'il y ait un mouvement de vie qui sauve les gens par cette parole. 그 생명 살리는 제자 운동이 일어나기를 원하는 거예요. Qu'il y ait un mouvement de disciples pour sauver de plus en plus de personnes. 그래서 여러분들 모든 성도가 현장에서 다 다락방에 참여하고 또 다락방을 할 수 있도록 여러분들 기도하셔야 돼요. Donc il faut que tous les fidèles prient pour qu'ils participent à la chambre haute et qu'ils maintenant organisent la chambre haute dans sa vie. 그래 복음 편지 교재를 저기 일과를 갖다 놨거든요. Je vous ai mis à disposition la première leçon de la lettre de l'Évangile. 마치고 나면 시간들을 확정을 할 겁니다. À la fin du culte, nous allons tous confirmer son heure. 그래갖고 우리 창희 집사님이 줌을 이렇게 열어주면은 그 시간에 들어오셔서 같이 말씀 운동하면 됩니다. Donc nous allons partager les liens Zoom et chacun peut participer à sa convenance. 메시지는 될 수 있으면 짧게 하고 그 언약 붙잡고 같이 기도할 겁니다. Le message sera le plus court possible et on va prier ensemble avec ce message. 그래 그 하나님의 말씀으로 전체가 원네스가 딱 되도록 기도할 겁니다. Pour que toute l'Église puisse former l'unité dans ce même message. 그리고서 그 다락방마다 조장을 세울 겁니다. Et puis dans chaque chambre haute, il y aura le chef 그래갖고 진짜 지역 놓고 기도할 수 있는 제자들을 세울 겁니다. pour qu'il y ait de vrais disciples qui prient pour sa propre région. 제가 이렇게 보니까 다음 주에 제가 또 한국을 가게 됩니다. Et puis la semaine prochaine, je serai parti en Corée. 그래서 이번 주 일단 한 주 시도를 할 겁니다. Donc cette semaine, ça sera le test. 그래서 제가 한 3주를 비우게 됩니다. Et donc je serai pas là presque 3 semaines. 주일은 2주인데 이제 주로 하면은 3주 정도 비우게 됩니다. En dimanche, ça sera seulement de dimanche, mais en comptant le nombre de jours, ça sera presque 3 semaines. 일단 이번 주 시작하고 한 3주 쉴 겁니다. Donc on va commencer cette semaine, faire une pause de 3 semaines. 제가 한국 갔다 오면 이제 본격화 될 건데요. Et une fois que je serai revenu, on va reprendre. 3주 쉬는 동안에 제가 숙제를 좀 내드리려고. Et pendant ces 3 semaines de pause, je vous donnerai les devoirs. 그래서 초창기 때 메시지를 우리 단톡방에 올려드릴 겁니다. Je vais vous mettre également les messages à écouter pour pendant ces 3 뭐 semaines. 자유입니다만은 모든 성도들이 같이 좀 들었으면 좋겠습니다. Et c'est en fonction de vos préférences, mais je veux que tous les membres d'église écoutent. 그래갖고 같은 기도 제목을 좀 붙잡았으면 Je 좋겠습니다. veux que chacun saisisse le même sujet de prière. 그래갖고 이제 본격적으로 말씀 운동 속으로 들어가려고 합니다. Pour qu'on puisse entrer intensivement dans le mouvement de la parole. 하나님은 보호자의 축복을 약속하셨습니다. Dieu nous a promis la bénédiction du trône. 하나님은 잠잠히 우리를 기뻐하시면서 잠잠히 우리를 기다리시면서 얼마나 우리를 사모하는지 모릅니다. Dieu est en joie pour nous et il nous attend avec un silence dans son amour. 우리가 있는 모든 현장에 하나님 나라가 임하기를 원하고 Il veut que le royaume de Dieu survienne dans tous les terrains où nous sommes. 그 축복이 우리 파리반석교에 새롭게 시작될 겁니다. Et cette bénédiction commencera à nouveau à l'église du Rocher de Paris. 그 다락방에 우리 불신자들 다 초청하는 일들이 막 일어날 겁니다. Il y aura maintenant des non-croyants qui seront invités à ces chambres hautes. 그래서 말씀으로 양육 운동이 일어날 겁니다. Il y aura les personnes qui seront nourries par la parole. 할렐루야. 근데 꼭 언약 붙잡으시기 바랍니다. Soyez donc ceux qui saisissent 잘못해도 괜찮습니다. l'alliance de Dieu, même si ça ne marche pas très bien, c'est pas grave. 같이 하는 게 중요한 겁니다. L'important c'est de faire ensemble. 하나님의 언약을 붙잡고 힘을 합치는 게 중요합니다. L'important c'est de réunir nos forces dans l'alliance de Dieu. 그래서 여러분들 꼭 기도하시기 바랍니다. Donc je vous bénis de prier pour cela. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 Nous 감사합니다. te remercions pour la parole que tu nous viens de nous 세상 donner. 나라를 살아가는 우리에게도 이런저런 일들이 많이 생깁니다. Même pour nous qui vivons dans ce monde, nous rencontrons plein de problèmes. 그래서 그 문제를 해결하는 법이 필요합니다. C'est pour ça que nous avons besoin des règles pour résoudre ces problèmes. 그러나 법 가지고는 생명을 살릴 수가 없습니다. Mais les règles de ce monde ne peuvent pas sauver les âmes. 하나님이 주시는 법이 있습니다. Il y a la règle donnée par Dieu. 그게 바로 생명의 성령의 법입니다. C'est la loi de l'esprit
et de la vie. 예수 그리스도의 복음 붙잡는 시간 되도록 성령으로 역사하여 주옵소서. Permets-nous de saisir l'évangile de Jésus-Christ. 우리가 성도들이 있는 모든 현장에 하나님 나라 임하도록 역사하여 주옵소서. Que le royaume de Dieu survienne dans tous les terrains où il y a les membres de l'Église. 제사장 나라의 축복을 누리도록 역사하여 Que nous 주시옵소서. puissions nous réjouir de la bénédiction du royaume des sacrificateurs. 모든 현장이 다 살아나는 축복이 있도록 역사하여 주옵소서. Et permets-nous de sauver tous les terrains qui nous entourent. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.